नमस्कार मु अमन बेहरा आउ एक स्वतंत्र अध्याय आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो जीवन रे सबुठु गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा जोटा प्रतिटी व्यक्ति विशेष जीवन रे रहिबा निहाती जरूरी। तो मु सही कथाटी आज आपण मानक कहबी कि ए कथाटी केबे बोधे कहीं आपण आगरू कही नथिबे, किंतु मु एटा आज आपण मानक कहबी प्रथम थर करिकी जोटा कहीं आगरू आपण मानक कही नथिबे कि एभली किछि तथ्य आपण पाखरे आगरू पहुँची नथिबो। कि जीवन रे सबुठु बड़ जिनिस है नीरवता रक्षा करिया। अनेक जगह अच्छा अनेक लोक हठात उत्तेजित हो हठात रागी जीवे, तो ए सब को आमको गोटे नियंत्रण भितर रखा हम, गोटे आयत भितर रखा हम आमको कि जोठी नीरवता रक्षा कले हुए तो आमर किसी उपकार हो पारे, हुए तो अन्य मानकर किसी उपकार हो पारे, हुए तो ए समाज रो मध्य किसी उपकार मिल पारे। तो आमर नीरवता बा आमर नीरव रहिबार गुणटा हुए तो आउ का जीवन को मध्य रक्षा करि पारे, हुए तो आउ का जीवन को भी बदले दे पारे, हुए तो आउ का जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आनी पारे। एई नीरवताटा आम जीवन ले गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अंश रूपे कार्य करुछि, जोटा आज आम जानिबा कि कौ जगार आमको नीरव रहिबा को हबो। तो प्रथम कथा कि आम नीरव सेठी रहिबा जेउठी कन्ना केतटा पॉइंट लेखिकी रखी 7टा पॉइंट। तो मुझे एवं आपण मानक कहबी गोटे गोटे करी कि आम प्रकृत में नीरव कौ जगार रहिबा। तो प्रथम कथा कि आम नीरव सेठी रहिबा जोठी आम पूरा सत जानी नथिबा कि प्रकृत सत्य बा संपूर्ण घटना आम जानी नथिबा कि एई जगार कौन घटी कौटी कौन घटी। जदि आम जानी नथिबा तो आम से जगार संपूर्ण चुप रहिबा बा संपूर्ण नीरव रहिबा। आउ 2 नंबर कि आम सेठी नीरव रहिबा जोटी अधिक दुख अनुभव आम करुवा कि जो जगह आम किसी कष्ट अनुभव करुवा आमर किसी गोटे दुख समय थी, तो आम से जगह को से जगार आम चुप रहिबा निहाती जरूरी। कि तापर 3 नंबर कि आम चुप सेते बेले रहिबा जेते बेले आम रागी थिबा, आम भितर क्रोध गोटे जते मनोभाव थिबो कि रागी थिबा आम जते बेले आम कहा ऊपर रागी थिबा बा कहा कौन सी कारणवशतः क्रोध आम मन भितर बास करुथु। क्रोध अवस्था आम जते बेले थिबा तो से जगार आम चुप रहिबा। जदि क्रोध समय भी आम किछि कही दउचंती ना तो से जगार बहुत भी बड़ गोटे अघटन घटी पारे कि हाथरू खसी जाइथिबा तीर आ पाटिरू बाहरी जाइथिबा वाक्य केबे फेरी आसे नहीं। तो सेहिथि पई क्रोध अवस्था रे सब नीरव रहिबाटा निहाती जरूरी। तापरे आम नीरव सेठी रहिबा जोठी लोक माने आमर शब्द को बुझिबा को चाहू नांती, लोक माने आमर कथा को बा आमर कहिबा अर्थ को से माने बुझिबा को केबे भी चेष्टा करंतिनी। तो आम से जगार सर्वदा चुप रहिबा कि जोठी लोक आम कथा को केबे भी ग्रहण करने को बा केबे भी शुणा को इच्छा प्रकाश करंतिनी। तो आम से जगार किछि भी न कही जदि नीरव रही जिबा तो सबुठु आम पई मंगलमय हबो। आउ चुप सेठी रुहंतु जोठी आपन को लागुची आपन शब्द द्वारा आपन बंधुत्व नष्ट होउची। तो आप गोटे जगह नीरव रुहतु
କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ସେଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ନୀରବ ସେଇଠି ରହିବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ କିଛି କହିଲେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଚିଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଜୋର ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା। ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ନ ରହିବା, ହୁଏତ ସେଠି ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ତ ତେଣୁ ଏତେ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ନ କରିକି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ନୀରବ ରହିଯିବା ନା, ତ ତେବେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତ ଆମ ଯେଉଁ ଅଧିକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତେଜିତ ସ୍ୱରରେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବା ଚିଲେଇବା ଅପେକ୍ଷା ତ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା। ଆଉ ଚୁପ୍ ସେଇଠି ରହିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ଯେଉଁଠି ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ପରିବେଶ ନିର୍ଭର କରୁଛି କି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା କି ନାହିଁ, ଆମେ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରିବା କି ନାହିଁ, କି ଆମେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ଉତ୍ତେଜନା ଭଳି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତ ଏଭଳି କି ଗୋଟେ ନୀରବ ରହିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ କୋଳାହଳ କରି ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଥାଏ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ନୀରବ ରହିଯିବା ସବୁଠୁ ଶତଗୁଣରେ ବହୁତ ଭଲ। ତ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଚାହିଁବେ କି କେବେ ନୀରବତା ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା ଯେମିତି କରିପାରିବେ। ଯେତେ କମ୍ କଥା କହିବେ, ହୁଏତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ରଖିବା। ତ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ତ ବୋଧହୁଏ ଆଗରୁ ଏମିତି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।